أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Ambe Islam bela jelonu karamato la ka funi Islam ka fuli no assalamu alaikum wa rahmatullah. Balamake anaka kalandendo amara sila France inshallah ka bima samedi le 30 janvier 2021. Ambade on amanga kisa kitabu no fatugula no ye hasibu karmu dinu kisa e alful latin walila kitabu kono. Ambade on sibri temene an kisa imbla romi no ye jahan masake dinge ani shamsa no ya ka jinamuso nye manami ni furu kera Sheikh Nasri fe masa Solomana ibn Dawda alayhi salam o ka kalande mi no palais gardien ya bobolo ko jidala nu ko furu kera furu kofe unana jahan ka jamanaka ngani mbela mbadiun shamsa no jinamuso nye aka kono gloki abe mindo naka pani dalubola o dogolembe a cebolo no ye masake denge jahani wala sa muso yin kana na janfandi ngata wala masake ko ka palajo ko muso ye no ye masake denge jahani ako ka palajo pale njoto ako manso moko yorodo be kuko dingesi o kofe ako nege keshu glano ma ko luka keshu glan na dama marburu jema la ka sokolan gelen kala ngani ami ba kono o de jina muso inga kono gloki doni o nege keshu kono ninga do dugu jukoro ka kla ka monument jo asanfe ma kana do femi mbiro inai mbadun ani kisa imblay o do ngai kana nyina fio kisa num ga lakali hasibu karamu dinu de fe mbadun shirazad yalla se on ya soro asay Sheriff Usman Madana Haidara sababula mbadun nga hasibu karamu dinu ray kisa numine saw kam masa muso de la min yele andabandi nyeda na be kuma na ramadi ne na farkulo to e sajje na milingile ndo ka dasanu asheti kono ngurungu fima abo kola ngale de sawka masa muso e nyeda e adamadi nyeda e ba fo mu chugo mi aramadi ngolo de ba ku nga farkulo to o e sai ale de be kuma na ramadi ne ale de be ka kisa nu lagali hasibu karamu dinu e dinge kono balukiya masake mi mbana masayala kira kanu fe kisi ne mabama nika jiemine ko fa ka kira yin ka kira yi ala e kaba ko nu yira o balukiya inde la o balukiya inde fena be ka ki de kisa lagali sawka masamso e sawka masamso ya lagali hasibu karamu dinu e hasibu karamu dinu bole sawka dinge kono ale seben kala blaka sebe shirazad ya lase kitabu kono on ya soro Sayyid Sheriff Usman Madana Haidara sababula mbado wanye kisa imla romi amina tai katemena ni ala sona inshallah iklo gatake manage minye amno dai kloka aha a'udhu billahi minash shaitanir rajim mbado wame tangina Allah taala fe ka bo iblisa la inuna jenyon bela jelen toroma nam bismillahir rahmanir rahim ko faman sini Allah taala to barkama e afura mazake mimma ko ilahal awalina wal akirina folo mogo ka ala ani labana mogo ka ala aha Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. O kofe ambade o meseli dan fongo la so kairama ka meseli zamiyu ka soli madaniyu ka soli mbade Seydil Bashari kan ka seli Seydil Rasuli kan Allahu taala e chemin bunya ninga kerengere ka suganti ana sumogo koni ameseli ana ka so dinge bitanman bela jelinka ka seli aka saba nyumon ko Après quoi, le souverain Tagmus fit célébrer le mariage dans une liesse qui n'est eu jamais égale. Ako mbadeu manami ni masake konyoke adenge konyomi nyogona madelika ke ka kon doniya barakono amedo ke zamizamiyu makiyu madaniyu modinje no e Sayyid Sheriff Usman Madana Haidara ka do nyina na ka dimba ya fe ku kalfa la masam ta ka joninga kalfa chen ka ina law tala fe ala kanu kishi ala kanu tanga ala kanu kolosi mbadon o kofe ko masake konyoke adenge nale ni jine muso ye min yele manimbe armadea sabura la nga chenya bala chenya mi nyonta armade muso la
fani soja ko jugo ye konya ke dama ye konya mi nyoma del ka ke o ko buka akam masa yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o kɔrɔ a ka jamana yɛrɛ bɛɛ kan a ɲɔgɔn kɔɲɔ duman ma kɛ Shamsa fut conduit au palais et chaque invité retourna chez soi. Kɔɲɔw bannen kuma min n badenw u ye kɔɲɔmuso sɛnsɛn ni ka taa bila palais kura min jɔra ye sisan ni a cɛ ye a ka kɔnɔguloki dogo ye k'u bɛ kun don jukɔrɔ ye Wagande kɔnɔ u taara bila o palais kɔnɔ n badenw ministres gouverneurs dugutigiw dɔnnibagaw kɔɲɔden bɛɛ lajɛlen y'i sɛnsɛn sisan k'i ka so magɛ sabu wele kun ye kɔɲɔ min ye o nɔgɔyara. Lorsqu'elle pénétra dans son palais, la jeune fille aperçut l'odeur de son habit de plume. Kumana min ni jinɛmuso in donna so kɔnɔ n'o ye Shamsa ye u nana bila so kura min kɔnɔ n'o y'a ka palais kura in ye a nun donna a ka kɔnɔguloki kasa la jahan kɛlen bɛ ka min dogo ala kɔni a bɛ kɔnɔguloki min don ni ka pan n'o ye a nun donna o kasa la. Elle devina immédiatement où se trouvait et ne eut d'autre plaisir que d'aller prendre son habit. Madame, kumana min n'a nun donna ka kɔnɔguloki kasa la a bɛ ka fɛn min ɲini fɛn min danya kɛlen bɛ k'ale dɛsɛ ni k'a bali ka pan ka taa u ka jinɛ kabila la a nun donna o kasa la a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lajɛ a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lajɛ kuma min n badenw jinɛw olu ni anw hadamadenw tɛ kelen ye anw tɛ se ka tɛmɛ kogo fɛ ni kogo jɔlen bɛ hadamaden ɲɛ a tɛ se ka tɛmɛ a fɛ nka jinɛ bɛ se ka tɛmɛ kogo fɛ jinɛ ni mɛlɛkɛw kɔni wa u bɛ se k'u yɛlɛma k'u kɛ danfɛn bɛɛ ye fo ni mɛlɛkɛ bɔra la u bɛ se k'u yɛlɛma k'u kɛ hadamaden u bɛ se k'u yɛlɛma k'u kɛ baganw ye u b'u yɛlɛma k'u kɛ saw ye u b'u yɛlɛma k'u kɛ fɛn caman ye jinɛw kɔni o de kama kira ko kisi nɛɛma b'a ma ko n'a ye saya aw ka so kɔnɔ k'a kana teliya n'a fagali ye Adisa dɔw ko ten ko kuma dɔw la k'a balima jinɛw nana bɛ bɔ ye Adisa dɔw ko ten nka Adisa in ne ma da la ni Hadisa sahalen ba don parce que hadamaden ni hadamaden sa ni sa wulibali ye min ye o y'o de ye nka wulibali ye min ye jinɛw b'u yɛlɛma k'u kɛ sa ye siga t'o la ni mɔgɔ min ye Malikul Hodam ka kisa lajɛ min ye jahanama jɔ ni ka alijinɛ don a yɛrɛ ye ni Artafatu ibn Shamaki n'o ye jinɛ cɛkɔrɔba ye min nana salamu di kira ma kisi nɛɛma b'a ma fiɲɛba wuli don dɔ fɛ ka kira ni sahabaw to misiri kɔnɔ Madina kira ko sahabaw ma k'a y'a ka a balimakɛ ka salamu laminɛ kɛ sahabaw ko kira ma an kɔni ɲɛ tɛ mɔgɔ la dɛ an bɛ mɛlɛkɛw de ka salamu laminɛ wa jinɛw don kira ko a balima jinɛw de don o kɔfɛ fɛnɛ madenw Imam Aliyu karamalahu wajha Kufa ale fana ka misiri kɔnɔ madenw k'a to kutuba la u ko miniyan belebele nana don misiri kɔnɔ ka misiri cɛci ka n'i kurukuru k'i da Imam Aliyu kiniyan fan fɛ a jɔlen bɛ kutuba la minbar kan sa in kumana kana Aliyu ka sahabaw ti kan min mɛn Aliyu yɛrɛ fana y'a jaabi kumaw tila bannenw ni ɲɔgɔn cɛ sa in y'i kɔ don a taara juma jiginnen sa Aliyu ka sahabaw k'a ma ko Amirul Muminina an ye min y'i fɛ nin fana ye kabako ye bi sa ka kuma a ko awɔ a ko sa min nana kuma a nana saya sabura la nka sa tɛ u ko k'a nana mun fɔ walima a nana mun ɲini Imamu k'u ma ko sa in ye jinɛw ka alimami de ye jinɛw ka alimami de don a ko ale mɔkɛw u y'a sɛbɛn k'a bila u ka kabila kɔnɔ k'a fɔ kira laban kisi nɛɛma b'a ma n'a nana n'a soma segira min kan ka bila a nɔ la a tɔgɔ ye Aliyu ibn Abu Talibi n'a y'u bɔnna min sɔrɔ alimamiya la ɲɛmɔgɔya la jinɛw ka ɲɛmɔgɔya la o ka taa baya kɛ Aliyu ye k'a k'a ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ye a ko sa in nakun kun y'o de ye
o la n badenw jinɛw b'u yɛlɛma ka kɛ fɛn caman ye nka a ka ca ala fɛ u bɛ to k'u yɛlɛma k'u kɛ sa ye ka caya u b'u yɛlɛma ka kɛ hali wulu ye wulu fana ka ca u fɛ wulu kɔni ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma o la u bɛ fɛn ye hali fɛn min n'anw adamadenw t'a ye o tuma jinɛmuso in a nun donna ka kɔnɔguloki kasa la a ye yɔrɔw lajɛ siri tigɛra ka bɔ a ni kɔnɔguloki ni ɲɔgɔn cɛ a ɲɛ b'a la wagande kɔnɔ min dilannen bɛ mariburu jɛma la wagande in bɛ dugu jukɔrɔ k'u bɛ ko jɔlen b'a sanfɛ Elle attendit le milieu de la nuit lorsque Jahan eut sombré dans une profonde sommeil. A ma wuli fiyewu f'a y'a ka janfa tigɛ ni k'a ka janjuruw banba a y'i jɔ fɔ su ka se araba konjo la n badenw su selen capuluka muluka la tuma min n'o ye su cɛmancɛ ye a y'a dɔn a cɛ sunɔgɔra n'o ye masakɛ denkɛ ye sunɔgɔ la sunɔgɔ min girinyana o kuma sa a bɛna fɛɛrɛ kɛ a bɛ cɛ in janfa a bɛ taa ka kɔnɔguloki ta Elle se leva et alla au bloc de marbre qui supportait les arcs boutons. A wulila a y'i ɲɛsin kunbekun in ma min dilanna architecture fɛ ka jɔ wagande in kan Elle creusa jusqu'au coffre qui contenait son habit et brisa le plomb. A y'a dingɛ sen k'a se fo ka taa se mariburu wagande min dilannen don ko nɛgɛ min b'a la a y'o gogoro kari ka bɔ a la ni k'a ka kɔnɔguloki ta n badenw s'empara de l'habit, le revêtirent et s'envola au plus haut du palais. Mana min n'a y'a ka kɔnɔguloki ta a ye kɔnɔguloki in don a kan na a panna ka na se fɔ palais da la gardi minnu bɛ jɔ yen olu kun tilenna a pannen bɛ sani dugu cɛ a bɛna sɔrɔ ka kuma olu fɛ De là, elle se mit à crier aux gardes. A y'i kanto gardiw ma a bɛ ka kule ka pɛrɛn k'u wele ni welekan ye kumakan min ye kumakan ba ye olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jatigɛra u y'u kunkolow banba ka kumakan in u bɛ ka welekan in bɛ ka bɔ yɔrɔ min k'o ɲini sisan Allez chercher Jahan pour que je lui fasse mes adieux. A k'u ma ko a ye taa masakɛ denkɛ lawuli dɛ ka na n'a ye n bɛna kan bɛɛ da ye sabu nin ye ne taatɔ ye Les gardes réveillèrent le prince qui accourut pour voir son épouse debout sur les terrasses revêtue de son habit de plume. N badenw kumana min ni gardiw ye nin kumakan ninnu mɛn masakɛ denkɛ muso fɛ a pannen bɛ sani dugu cɛ u teliyara ka taa masakɛ denkɛ lawuli joona ka na a bolibatɔ nana tuma min n'a nana se palais donda la a y'i jɔ a ɲɛ bɛ a muso filifalanin la sani dugu cɛ Comment as-tu pu faire cela? S'écria-t-il. A y'i pɛrɛn a muso kunna ko Shamsa ma mun y'i bila nin na ka ne janfa ni janfa cogo in na ta ka t'i ka kɔnɔguloki ta ka jɔ tagali kan nin cogo in na ta mun y'i bila nin na Ami, répondit-elle, prenez-le de mes yeux et fruit de mon cœur. Jinɛmuso y'i kanto a ma ko ne ɲɛnamani Je t'aime d'une immense amour et j'ai prévu d'une preuve de grande joie à te ramener dans ton pays et à voir ton père et ta mère. A ko ne dusukun feere ne ɲɛnamani I kanu min bɛ ne la batara ko tɛ nka n jɔra min kan dɛ n ka laɲini kun ye dusukasiba min kun b'i kan degunba min kun b'i kan n'o y'i nali ye I faso la I kan'i bila I fa n'i ba kɔrɔ n nan'o kɛ Si tu m'aimes autant que moi je t'aime, rejoins-moi à la forteresse, dit Jawhar. O kuma ne bɛ fɛ ka se hakɛ min na n'a y'a sɔrɔ I yɛrɛ bɛna fɛ ka se o hakɛ la I jija sa I k'an sɔrɔ an ka jinɛ kabila la an ka jinɛ dugu la o bɛ wele ko Jawhar min ye forteresse ye a ko n'i ye nin ɲini k'i jija ka se yan n bɛ da la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne b'i fɛ ka se hakɛ min na I yɛrɛ bɛ n fɛ ka se o hakɛ la Immédiatement après avoir dit ces mots, elle s'envola et disparut. N badenw nin kuma ninnu mɛnnen kɔfɛ Jahan fɛ n'o ye masakɛ denkɛ ye a muso da n'o ye Shamsa ye jinɛmuso panna a tunun na. Lorsque Jahan eut entendu ce que venait de dire Shamsa du haut de la terrasse, il fut sur le point de mourir d'affection et tomba évanoui. Kumana min ni masakɛ denkɛ ye nin kuma ninnu mɛn jinɛmuso tali
a jigilatigɛ bonyana k'a fɔ a kirinna dewu. Nam. Les serviteurs se précipitèrent pour avertir son père qui sauta à cheval. Gardiw ma wuli u bolila ka teliya ka na masakɛ yɔrɔ la ka na kibaruya lase masakɛ ma. Ni mana denkɛ muso taara wa jigitigɛ bonyana k'a fɔ a kirinna. An t'a dɔn an b'a kɛ cogo min. S'est rendu au palais pour trouver son fils étendu sur le sol. Masakɛ bolila ni kana a denkɛ ka palais la a ɲɛ bɛ denkɛ dalen la duguma. Sen t'i lamaga bolo t'i lamaga. Nam. Tagmus pleura et sut son fils était passionné et pris de sa femme. Masakɛ kasila kasi min gɛlɛyara a y'a ye denkɛ ye a muso kanu ka se kanu kɛnfɛnsiya la. O muso tali jigitigɛ de ma ko ala ta. Nam. Il lui aspergea le visage avec de l'eau de rose. A ko ma ko kana ni ji ye rose donnen do ji min na o ye fleur dɔ ye u y'o su ji in na ka na n'o ye ka n'o d'a ma. Jaan se réveilla, fit son père près de lui et se remit à pleurer en sanglotant. Kumana min ni fa y'o ji seri a ɲɛda ka ni ka kunkolo dɔɔni salo n'o ji ye kirin y'a bila a ɲɛma tigɛra kumana min n'a y'a ɲɛ yɛlɛ k'a ye a fa bolo kɔnɔ a kasira fo a bɛ sago sago. Nam. Le jeune homme dit à son père que son épouse l'avait quitté. A y'i kanto a fa ma a ko n fa a ko ni muso in adamaden kun tɛ ko ye jinɛ de kun don min kun yɛlɛmana ka adamadenya sabura ta a ko nka n fa nin y'a taali ye. Elle m'a donné des instructions d'aller la chercher à sa forteresse. A ko ni kɔni b'ale fɛ ni b'a fɛ ka taale ɲini a somɔgɔw fɛ olu ka jamana a y'o yɔrɔ fɔ a bɛ sɔrɔ yɔrɔ min a y'o yɔrɔ fɛnɛ fɔ. Ne te fais donc pas tant de soucis, répondit Tagmus. A fa ko a ma ko n den kana hujunu kana jɔrɔ. Je vais réunir les grands commerçants et les voyageurs de notre pays. Nga dugu in maaba bɛɛ lajɛlen a commerçant ba bɛɛ lajɛlen a dugutalaba bɛɛ lajɛlen n bɛna bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ lajɛlen ɲininka jinɛmuso in ye yɔrɔ min fɔ u ka yɔrɔ fɔ an ye. Nous allons leur demander où se trouvent les forteresses. N'u y'a yɔrɔ fɔ an ye kumana min. Dès que nous le saurons, nous nous y rendrons auprès de la famille de Shamsa. E kana se ka fiyewu ne yɛrɛ na n ka premier ministre da i kan i ka t'i muso nɔfɛ a bangebagaw yɔrɔ. J'espère que grâce à Dieu, elle voudra bien consentir à ce que vous épousez. E a ko n den n dalen b'a la ni ala sɔnna n'i seginna ka taa nɔfɛ u ka jamana in na ye kana se ka fiyewu a tɛna muruti o a bɛna sɔn i la. Nam. Le souverain sortit aussitôt, convoqua ses 4 ministres et leur enjoignit de faire venir tous ceux que la ville comptait de commerçants et de voyageurs. Masakɛ bɔra o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na k'a ka ci bila k'a ka ministre wele ka na ministre nalen kumana min a k'u ma dugu in commerçant ba bɛɛ lajɛlen minnu bɛ taa fɔ diɲɛ da la jago sira kan a y'a bɛɛ wele ka na mago b'a bɛɛ la. Nam. Le roi dit alors où se trouve la forteresse dit Jauhar. Kumana min ni commerçant welela ka na a y'u ɲininka a ko aw jumɛn b'a dɔn walima aw jumɛn de la k'a mɛn aw tulo la ko forteresse dɔ bɛ yen min bɛ wele ko Jauhar. Ceux qui la connaîtraient et nous indiqueraient où se trouvait cette forteresse recevra 50 000 dinars. Ni mɔgɔ sɔrɔla aw la min ye Jauhar in yɔrɔ fɔ ne masakɛ ye na dinari batan d'o ma sara ye kɔni. Nam. Les ministres s'exécutèrent immédiatement et se mirent à interroger les commerçants et les voyageurs, mais sans trouver personne qui pût indiquer où se trouvait la forteresse. Ko ɲiningali bɛɛ lajɛlen kɔfɛ commerçant si ma se ka yɔrɔ kofɔla in dɔn. Nam. Ils se rendirent compte de leur échec au roi. Jigitigɛ kɔni tɔ o bonyana ka taa fɛ sabu nana fɔ masakɛ masakɛ i yɔrɔ min fɔ commerçant si ma sɔrɔ min de la ka nin tɔgɔ mɛn a tulo la walima ka s'a jamana kan. Nam. Celui-ci ordonna alors que l'on présente à son fils les plus belles esclaves et les meilleures chanteuses et les musiciennes les plus expérimentées. Donc masakɛ i denkɛ bɛ nin jigitigɛ min kɔnɔ a muso nɔfɛ dɛ walasa k'a ɲina a muso kɔ dɛ yamarali kɛ i ka jamana kɔnɔ dɛ jɔnmuso ɲumanba minnu bɛ yen n'i y'u ye n'u filɛli yɛrɛ bɛ hakilitigi maaw olu fara ɲɔgɔn kan dɛ i ka dɔnkilidalaw nana dama dama fara ɲɔgɔn kan olu kana ɲɛnajɛ laala a na ɲina jinɛmuso in kɔ. Nam. Afin de distraire son fils de l'amour de Shamsa. En ce temps, il expédiait des envoyés et des espions vers tous les pays et les îles
éloignés afin de se renseigner sur les forteresses du Jauhar. Ako kumana min ni masakɛ ye jɔnmuso cɛɲumanbaw ni dɔnkilidala kan duman dama dama fara ɲɔgɔn kan ka na denkɛ ka na sukola walasa a ka se ka ɲina jinɛmuso kɔ ka jinɛmuso kanu bɔ a la. O waati kɔnɔna la masakɛ ye a ka jamana jasusu n'o ye espion ye a y'o dama dama fara ɲɔgɔn kan ka nafoloba d'olu ma olu fana ka jeri diɲɛ kɔnɔ u ka taa jinɛ sokala ɲini min tɔgɔ ye Jauhar u kana n'a kibaruya ye. Les espions cherchèrent terre et mer durant 2 mois sans trouver personne ou de ville qui pût les instruire et reviennent informer Tagmus de leur échec. Mbadenw masakɛ ka ko ɲɛɲininaba ninnu ye dugukolo boli ka kɔgɔji sanfɛlaw boli kalo 2 kɔnɔ u ma jaabi si sɔrɔ u ma kibaru si sɔrɔ jinɛ sokalala min bɛ wele ko Jauhar u seginna ka na jaabi di masakɛ ma. Le souverain pleura abondante et se rendirent chez son fils. Nin jaabi mɛnen kɔfɛ Tagmus fɛ n'o ye masakɛ ye k'a fɔ kibaruya ma sɔrɔ a kasira kasi min gɛlɛyara a sɔrɔla ka wuli sisan k'a kunda a denkɛ ka palais kan. Il le trouva assis parmi les esclaves et les personnes de sa tour et les autres instruments, mais que puisse dire et distraire de la pensée du prince envers Shamsa. Kumana min ni masakɛ nana se a denkɛ ka palais la a y'a sɔrɔ jɔnmuso cɛɲuw olu bɛ ka baro fɔli duman bɛ fan bɛɛ. A gɛrɛla denkɛ la sisan a bɛ ka miiri a kunkolo kɔnɔ n bɛna mun fɔ a ye dɛ min bɛ kɛ sababu ye k'a ɲina a muso in kɔ sabu a bɛna ɲininka muso in kibaru la. Mon fils dit Tagmus. A y'i kanto a denkɛ ma. Je n'ai trouvé personne qui connaissait cette forteresse que j'étais fait. C'est pour ça que je t'ai fait venir ces belles femmes plus belles que ton épouse. A ko n den an ye an ka ko ɲininaw bila kalo 2 u ye kɔgɔji taama ka dugumakolo taama jinɛ sokola min tɔgɔ ye Jauhar o si ma kibaruya sɔrɔ n den. O de kama n ye nin muso ɲumanba ninnu bila ka na ani nin fɔlikɛla ninnu yalasa i ka se ka ɲina jinɛmuso in kɔ i n'i ka lafiya dɔɔni. À ces mots, Jahan se mit à verser des tonnerres de larmes. Nin kuma ninnu mɛnnen kɔfɛ masakɛ denkɛ fɛ a fa da kɔnɔ a kasira kasi min gɛlɛyara. Une fois rentré entre le Tagmus et le roi de l'Inde appelé Kafid, il y avait en ce temps une hostilité profonde. A ko waati y'a sɔrɔ Hindu ka masakɛ dɔ bɛ yen gɛlɛyabaw tun b'o ni Tagmus ni ɲɔgɔn cɛ juguyala kɔni. Tagmus avait attaqué son voisin, avait massacré ses hommes et plié ses richesses. O y'a sɔrɔ Tagmus kun taara bɔ ka bin Hindu ka masakɛ in kan n'o y'a sigiɲɔgɔn ye ka maa caman fa a ka jamanadenw na k'a ka dugujukɔrɔ nafolo baganw k'o caman cɛ ka na n'o y'a ka jamana la ngo kuma kun jɛɲɛna. Le roi Kafid avait des armées innombrables et des soldats de grands champions. A ko Hindu ka masakɛ in bin kɛra min ka Tagmus fɛ ale fana kun ye ala minɛ ka sɔrɔsi caman labɛn sabu a b'a fɛ k'a ta sara. Son autorité sur le royaume était confiée à 1000 toparques. Chaque toparque gouvernait 1000 tribus. Chaque tribu comptait 40 000 cavaliers. 4 ministres formaient son gouvernement et transmettaient ses ordres à chaque ville. Le roi au chef des armées et aux grandes dignitaires, son pouvoir s'étendait sur 1000 villes dont chaque comptait 1000 forêts. A ko masakɛ in ale ka jamana mbadenw e b'a faamu cogo min duguba ba kelen o duguba ba kelen kelen kɔnɔ mbadenw dugudennin ba kelen b'o kɔnɔ dugudennin ba kelen kelen du ba kelen b'a kɔnɔ. C'est un monarque puissant d'une bravoure considérable et des trompes épouvantes la terre. Ale fana kun ka masaya commencera ka fanga sɔrɔ ni ka sinsin ka tɛmɛ Tagmus ta kan sabu Tagmus kun ɲinana kɛlɛ kɔ a ye juguman minnu kɛ Kafid la a ɲinan'olu kɔ a ɲinana a ka armée formeli kɔ a den ka tununi sababu la. Lorsqu'il apprit que Tagmus est tout occupé par l'amour de son fils et délaissé son gouvernement et négligé l'exercice de son autorité et de ses armées et se débandait.
ako kumana min ni endu ka masakɛ bingera min ka Takmis fɛ a ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ Takmis denkɛ tununa la o hujunu no masiba no balaw bonya kojugu fɛ a mago foyi t'a ka mara yɛrɛ la bilen a mago t'a ka gouvernement na a mago tɛ sɔrɔsiw ka koɲɛ foyi la bilen a bi sisan lahalaya min na n'ale binna k'a bi s'a la ale y'o somi sɔrɔ a ka jasusiw fɛ. Que le roi lui-même était plongé dans le souci de l'affliction à cause de la disparition de l'épouse de son fils. A buramuso tununi o hujunu gwanen b'a yɛrɛ la a ɲɛti foyi la fɔ buramuso ye nali. Le roi de l'Inde réunit ses vizirs, les chefs de ses armées et les grandes de son royaume pour les tenir ce discours. Endu ka masakɛ ye a ka dugu maaba bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan n'a ka conseil hakilina b'a bolo a b'a fɛ ka da yiru la bamananw ko ye mana min kɛ cɛw tatɔ la u segintɔ b'u ta sara. Aucun d'entre vous n'ignore que le roi Tagmus a attaqué notre pays. A ko aw si ti yan a dogora min na Tagmis binni min kɛra an ka jamana kan ka ni maa ba hakɛ in faga ka taa n'an ka misiw n'an ka sow ye. Et ainsi par là, il a tué mon père, mes frères et mes sœurs. Ako wa o sen fɛ a ye ne yɛrɛ wolo fa faga ni ka n balimacɛw ni n balimamusow a y'a bɛɛ faga. Il n'a laissé aucune d'entre vous sans tuer l'un de vos proches. Aw si ti yan min ka mɔgɔ ma sa Tagmis fɛ a ka bingani sen fɛ. Or j'apprends que ces troupes sont affaiblies ou moins nombreuses. Ako ne ka jasusiw nana kibaru min di yan nin waati laban in na o ko k'a sisanama in fanga t'a la wa a ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ labɛnnen tɛ. C'est le moment de tirer, de lui faire notre vengeance. Ako wa k'a dɔn an ka tajuru sira waati o ye nin waati in ye. Préparez-vous au départ, équipez-vous des armes afin que nous l'attaquions. A y'a labɛn dɛ a ka gardiw ni sɔrɔsiw a ka kɛlɛcɛw yamaruya n'u ka kɛlɛminɛnw tali ye ka yɛlɛ ka fɛnw kan an bɛ taa an ta sara Takmis la. Ne négligez rien, nous irons à lui. An bɛna an kunda Takmis kan a kana ɲina maa si kɔ a ye jama bɔ dante jama min na caya fɛ. Le chargerons et le tuerons ainsi que son fils avant de nous emparerons de son royaume. N b'a fɛ an ka taa bi a kan ni k'a faga k'a denkɛ faga k'a ka jamana minɛ k'o fara an ka jamana kan. Une fois les préparatifs terminés, le roi prit la tête de l'exposition qui se porta au conflit du royaume de Kaboul. Mana min ni Kaboul masakɛ n'o ye Hindu ka masakɛ ye a ka jamanadenw labɛnna kɛlɛ fɛ tan u y'ale yɛrɛ bila kɛlɛ tɛti la jama tɔ tugura kɔ u bɔra u n'u kunda Takmis ka jamana kan. Une fois arrivé à la porte du royaume de Tagmus, mana min n'u nana se Takmis ka jamana dugu donda la les soldats du roi Kafid se mirent à plier, violer, égorger les adultes et enlever les enfants. Hindu ka masakɛ Kafid ale ka kɛlɛkɛcɛw ma wuli fiyewu f'u bi bin musow kan u bɛ denmisɛnninw fa u bɛ tasuma don yɔrɔw la. Tant et bien si que les nouvelles de l'invention parvient au roi de Tagmus. U b'o la ciden dɔw bolitɔ nana masa Tagmus mana ka na kibaru d'a tulo kan k'a fɔ masakɛ Kafid a n'a ka jama binnen don a kan dɛ. Il éprouva une très violente colère et réunit ses grands du royaume et ses ministres et les chefs de ses armées. O mɛnen kɔfɛ Takmis a hujunu min bonyana a y'a ka jamana sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw n'a ka ministrew fara ɲɔgɔn kan teliya la o yɔrɔ bɛɛ. Sachez leur dites que le roi Kafid a envahi notre pays et l'occupe. A k'u ma an ka jama aw k'a dɔn an kɛrɛfɛ masakɛ min bɛ n'o ye Kafid ye an ye kibaruya sɔrɔ k'a nana bin an ka dugu kɔrɔ yan fan kan a bɛ ka maaw faga cogo min a bɛ ka tasuma don o yɔrɔ la ten. Il veut nous combattre et seul Dieu connaît le nombre de ses corps de bataillon. Wa ko k'a nana mɛ ni kɛlɛkɛ jama ye ko Ala yɛrɛ ko maa si t'a jama hakɛ dɔ caya fɛ. De ses soldats, de ses champions et des plus braves cavaliers. Veuillez me dire ce que vous en pensez de cela. Aw hakili ye mun ye? Notre avis au roi de ce temps est que nous nous parions au devant de lui pour le combattre et le chasser de notre royaume. A ka ministrew n'a ka dugu maabaw k'a ma ko an ka masakɛ n'o ye Takmis ye u ko hakilina wɛrɛ t'anw na o an yɛrɛ k'an ka kɛlɛkɛcɛw labɛn an ka bɔ an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ an n'a ka kɛlɛ sabu
matinin glable nam Or donc, dit Tagmus, préparez-vous au combat. o kelen kumana bi masakɛ Tagmus ye yamarali di k'a fɔ labɛn ka kɛ kɛlɛ bɛna kɛ nam Une fois préparé, Tagmus se porta à la rencontre du roi de Kafid. u ka jama bɛɛ lajɛlen labɛnnen kumana min Tagmus yɛrɛ bilara a ka jama ɲɛ u nana ta Tagmus ka dugu bɔda la bin kɛra mɔgɔw ka dugu min na ani Kafid ye ɲɔgɔn sɔrɔ masakɛ fila bɛɛ ka jama b'i kɔfɛ u nana ɲɔgɔn sɔrɔ yen nam Lorsqu'il fut à proximité, chacun s'éloignèrent et basa son camp à un coin de cette ville. kumana min n'u ɲɛ dara ɲɔgɔn kan bɛɛ y'i ka tilisi banba i ka jama kɛrɛfɛ nam Il fit halter dans une vallée appelée vallée de Zaham, n badenw o kɛlɛ in kɛra kɔfolo kɔnɔ kɔfolo min bɛ wele ko Zaham nam qui se situe à l'extrémité du royaume de Kaboul. o kɔfolo in bɛ Kabul yɛrɛ de ni Tagmus ka jamana u dancɛ la nam Là, le roi Tagmus fit écrire une lettre qu'il envoya par un soldat au roi Kafid. o kɛlen kumana min masakɛ min ye Tagmus ye a ye bataki sɛbɛn k'o bataki in ci ka taa di Hindu ka masakɛ ma min ye Kafid ye nam Son contenu était le suivant. a ye mun sɛbɛn bataki in kɔnɔ Après les salutations du Jal, foliw kɔfɛ je t'informe, roi Kafid, que tu agis comme un vaurien. a ko i k'a dɔn Kafid e nana bi ne ka jama kan i bɛ ka tasuma don n ka duguw la i bɛ ka denmisɛnninw fa i bɛ maakɔrɔbaw fa e bɛ ka nin waleya min kɛ nin ye fugariya waleya de ye nam Si tu étais un roi, fils de roi, n'a y'a sɔrɔ e ye masakɛ ye k'i ye cɛfarin ye i bɔra cɛfarinw na tu ne te conduirais pas ainsi. e ye nin min kɛ nin ye fugariya ye nin ye bingali ye kun man ka nin kɛ dam Tu n'aurais pas envahi mon royaume et plié ses habitants et se comporta en scélérat à l'égard de mes sujets. i kun man ka bin ka mɔgɔw ka taa bin cogo la min ye fugariya bin cogo ye i kun kan ka bataki ci ma k'a fɔ i b'a fɛ an ka kɛlɛ nam Ne vois-tu pas que tout cela relève de l'agression en justice? e ma dɔn nin bɛɛ lajɛlen ye tɔɲɔni ye wa nam Si j'avais su que tu oserais te précipiter sur mon a territoire, ko ni ne kun y'a dɔn ko nin ŋaniya in b'e kɔnɔ k'i bɛna bin ne ka jamanadenw ka ta j'aurais précédé ton action et t'aurais empêché de pénétrer dans mon pays. a ko i kunna n jɔlen sɔrɔ i ɲɛ o aha Quoi qu'il en soit, si tu t'en retournes et que tu abandonnes tes méchancetés, des signes à ton égard, je te laisserai la vie sauve. a ko nka n'i ye segini bolo da ka segin i kɔ i ye n ka jamanaden minnu fa n b'o yafa i ye aha n b'i ni kisi nam Si tu refuses d'obtempérer, descends dans l'arène pour te mesurer à moi. nka ni segini n'o ko t'i kɔnɔ sa yan'an ka mɔgɔw ni di halakili ma e ka bɔ e yɛrɛ ni ne an fila an ka fasa-fasi kɛ nam Viens me rejoindre sur les champs de bataille au fort de la mêlée. aha Sois ferme au combat. nam Puisqu'il a la lettre, il a remis à l'un de ses soldats qu'il sera l'espion chargé de lui apporter les renseignements sur l'armée de l'ennemi. kumana min ni bataki in dira ciden ma ko a ka taa bataki in di masakɛ Kafid ma Tagmus ka ciden nana se masakɛ Kafid ka jama cɛ la Hindu ka masakɛ ka gardiw tugura kɔ ka bila a ɲɛ ka na u ka masakɛ yira a la a bɛna bataki d'a ma Tagmus ye bataki min don a bolo kɔni nam Lorsqu'il arriva sur le camp de Kafid, il remarqua au milieu des tentes dressées un pavillon de soie rouge. a ko kumana min n'a nana don Hindu ka kɛlɛ jama cɛ la ale ɲɛ bɛ tilisi dɔw banbalen la nka a ye tilisi kelen ye min dilannen bɛ fini na fini min ye soie ye a cɛ ka ɲi ni tilisi tɔw ye n badenw nin y'aw garijɛgɛ ye a tulo garijɛgɛ ye sibiri wɛrɛ ni ala sɔnna inshallah min mana bɔ nin ko tɔgɔ la an n'o da aw tulo kan